ده السواك اهو. تمام. هنشرح بقى ازاي حضرتك تستخدمه. ازاي حضرتك تستخدمه؟ انا عايز حضرتك بس تترجم وانا تفضل بستخدمه عشان يبقى الكلام تفضل. جميل. Les frères, maintenant, Cheikh Abdelrahman vous montre comment utiliser le siwak. Vous allez voir maintenant. تفضل Cheikh Abdelrahman وأنا أشرح مباشرة. انا ببدا Il- الاول من السنتين دول. ليه؟ Voilà. ليه؟ Là, il vous montre les devants, les deux dents qui sont en devant. Il commence par ces deux-là. Voilà. تمام. تفضل Cheikh Abdelrahman. تفضل. التنظيف بيكون من اعلى لاسفل، يعني بعمل كده. Il vous montre comment nettoyer. Il faut commencer toujours du haut au bas. Du haut au bas. Voilà. انما تفضل بعمل Cheikh. كده كده ده خطا، يعني بالعرض كده خطا، انما الصح Il vous كده. montre maintenant, il vous montre à droite, à gauche, c'est faux. Il faut faire de haut en bas. De haut en bas, toujours. C'est faux de utiliser le siwak de à gauche à droite. تفضل شيخ عبد الرحمن. تمام. برضو كله بقى على الاسنان كلها، يعني بعمل كده من الاول واطلع وانزل. Là maintenant, بعدها il vous montre qu'il faut utiliser ça dans tous les dents, le dernier jusqu'à le devant. Et la méthode, elle est toujours en haut jusqu'au bas. وتحت برضو نفس الامر. Et en dessous, c'est la même chose. On commence du haut vers le bas et jusqu'à le dernier dent. تمام. تمام ده شيخ كده عبد ايه؟ الرحمن. ده كده بالنسبه للسواك، استخدام السواك. تمام تمام. شيخ كده تمام بالنسبه شيخ عبد للامر ده واضح بالنسبه للسواك. تمام واضح. تمام. طيب. فقط طيب لو ندخل بعد سمحت كده على لي شيخ حاجه عبد تانية. الرحمن، فقط دقيقة لأنه دخل معنا الأخ أنيس، فقط نوضح له أين وصلنا فقط. Frère Anis, تمام. salam alaikum, on vient de commencer le dars, t'inquiète pas, on parle là de, c'est un chapitre qu'on a déjà commencé, c'est le Tahara, et là maintenant on parle de comment utiliser le siwak pour avoir une bouche bien nettoyée, ou c'est quelque chose qui est conseillé par l'islam pour respecter les autres et même montrer que le musulman il est toujours propre. Et siwak c'est quelque chose de simple que tout le musulman peut l'utiliser pour avoir une bouche saine et nettoyée. تفضل شيخ عبد الرحمن. طيب بيبقى سؤال في الامر ده كتير جدا من الناس بيسالوا، بيقول طيب انا لو مش موجود سواك مش عارف اتحصل عليه، هل ينفع استبدله بمعجون الاسنان ولا ما ينفعش؟ وهل لو ده موجود وده موجود استخدم ده ولا استخدم ده؟ بنقول له الاصل ان مفيش تحريم شرعي لاي طريقه تنظيف اسنان، يعني سواء هتنظفها بمثلا غسول فم او معجون اسنان او ايا كان مش مشكله، ولكن تكون النهايه بالسواك. يعني تبدا بكل اللي انت عايز تنظف بيه، ولكن نهايه الفعل يكون بالسواك. يعني انت لو هتنظف مثلا بثلاث طرق، اعمل الطريقه الاولى والثانيه والثالثه ونهايتهم اخر حاجه تكون السواك. طيب لو انا مش لاقي حاجه خالص، خلاص مفيش مشكله، انما لو هو موجود لازم يبقى ده ختام كل التنظيف. تمام. Tamam, Cheikh Abdrahman. Les frères, maintenant, Cheikh Abdrahman vous dit que si on pose la question, si quelqu'un ne trouve pas dans son pays, il n'y a pas de siwak, est-ce que les autres méthodes ils sont tolérables dans l'islam? Là, Cheikh Abdrahman vous dit, pour nettoyer la bouche, il n'y a aucune solution qui est haram dans l'islam. Toutes les solutions, ils sont halal. La dentifrice, le bain de bouche, quoi que ce soit, tout ça, c'est acceptable dans l'islam et halal normal. Bon, il vous dit, si vous utilisez les autres méthodes, ça sera mieux de finir avec el siwak. Si vous utilisez la dentifrice, si vous utilisez le bain de bouche, il n'y a pas de problème. Mais il est mieux d'utiliser le siwak à la dernière des choses. Si vous n'avez pas totalement le siwak, c'est pas un problème. Vous pouvez utiliser votre dentifrice normal et il n'y a pas de problème dans l'islam. تفضل شيخ عبد الرحمن. Mon frère Edouane, est-ce que je peux faire une toute petite remarque, s'il te plaît? Il n'y a pas de problème, au contraire, n'hésite pas, Nano, parce que c'est ça qui veut Cheikh Abdrahman. Arrête-nous directement et pose ta question pour qu'on ne passe pas jamais sans que tu comprends. Vas-y, ma soeur. Ouais, je disais déjà, c'est hyper étonnant parce que tu vois, les dentistes,
c'est comme ça qu'il nous recommande de nous brosser les dents, c'est-à-dire du haut en bas. Donc, subhanallah, j'aimerais bien savoir, donc c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui se brossait comme ça, parce que subhanallah, c'est vraiment, bah, du coup, c'est étonnant en fait que en fait les dentistes, si tu veux, suivent bah, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et est-ce qu'il y a des siwaks enfin, de différentes qualités? Ils sont Ok, tous pareils? ok. شيخ عبد الرحمن، أولا الأخت نانو قالت شيء معلومة خطيرة، قالت سبحان الله هذا ما ينصحون به الأطباء في طريقة غسل الأسنان كما أظهرت أنت من الفوق تمام. إلى الأسفل. قالت لك سبحان الله هل هذه الطريقة معروفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل من حديث يدل عليها؟ لأنها تفاجأت أنه يوافق ما قاله الأطباء. هذا أولا. ثانيا قالت لك هل هناك أنواع أو جودات مختلفة في السواك تنصح بها؟ تفضل شيخ عبد الرحمن. بالنسبة للطريقة اللي أنا قلتها دي رواها سيدنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيتسوق، يعني بيستخدم السواك، فحكى لأصحابه إن أنا كنت شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيتسوق ووصف لهم شفته بيتسوق إزاي، فاللي روى لنا القصة دي سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. Masha'Allah. Cher Nano, je te félicite déjà pour la première question sur la méthode de faire siwak, et il te confirme, Cheikh Abdelrahman, ce que tu as dit maintenant. C'est subhanallah, c'est Sayyidina Abu Huraira radiallahu anhu qui a cité ce hadith pour tous les sahaba. C'est lui qui a dit aux sahaba radiallahu anhum, j'ai vu le prophète se brosser les dents avec le siwak, et c'est ça sa méthode, de en haut jusqu'au bas, de droite jusqu'à gauche. Subhanallah. Merci bien pour cette remarque, Nano. شيخ عبد الرحمن، وبالنسبة للسواك، الجودات أو ما تنصح به، أو هل يوجد اختلاف في أنواع السواك؟ لا كله زي بعضه، مش فيه خلاف يعني. Tamam. Pour la deuxième question, Sœur Nano, il te dit qu'il n'y a pas de qualité bonne ou mauvaise dans le siwak, c'est tout pareil. S'il est siwak, c'est siwak, directement. D'accord. Bah, Voilà. barakallahu